बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे प्लान डू चेक एंड एक्ट, ये PDCA साइकिल। एक बड़ी अच्छी मुझे डायग्राम मिली थी इंटरनेट से, ये विद रेफरेंस टू 27001 और ये 2022 में इसका अपडेटेड वर्जन आया। तो इसने जो भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ हेडिंग्स थी, जो 4 यानी इवन इसने 0 1 2 3 भी शामिल की हुई हैं, तो वो जिस कैटेगरी में फॉल कर रही थी कि वो अगर प्लान में कर रही हैं तो ये देखिए उसने प्लान में लिखा, ये अगर डू में कर रही हैं तो यहाँ पे उसने उसको मेंशन किया, चेक में मेंशन किया और इम्प्रूवमेंट में। अब हम इन सब को बारी बारी आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है जी? Understanding the organization and its context is a fundamental step in developing an effective ISMS, in which alignment with ISO 27001 standard. This understanding involves comprehending the internal and external factors that can impact the organization's objective, operations, and ability to manage information security. इसका हम एक सैंपल देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। अब ये देखें जी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इंटरनल कॉन्टेक्स्ट आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके डिपार्टमेंट्स क्या हैं, उनके रोल्स क्या हैं, रिपोर्टिंग लाइंस क्या हैं, हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज एंड हु आर द की स्टेक होल्डर्स। यानी आपका वर्क फ्लो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का देखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसकी ओवरऑल उसका ऑर्गेनोग्राम आप देख सकते हैं, उसके डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं, उन डिपार्टमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप देख सकते हैं, उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फिर उसके बिजनेस प्रोसेसेस, identify and document core business processes, workflows, activities that involve creation, storage, processing and transmission of information. वो कैसे आपकी कोई मिसाल के तौर पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो वो कैसे उसकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, वो किस तरह कनेक्टेड है, वहाँ पे लोग उसकी पहले अगर प्रीमिसेस से स्टार्ट करें तो कैसे वहाँ पे एंट्री एग्जिट क्या सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगे हुए हैं, कैसे कोई एक इनपुट जो है वो एक प्रोसेस से गुजर के एक आउटपुट में कन्वर्ट होती है। तो ये सारे बिजनेस प्रोसेसेस हमने देखना है, उसमें देखेंगे इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में। फिर इंफॉर्मेशन एसेट्स क्या है, कैटलॉग ऑल इंफॉर्मेशन एसेट ओन्ड कंट्रोल्ड और प्रोसेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग डाटा, डॉक्यूमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये भी आप कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ये वो एसेट वैल्यूएशन वाली लिस्ट नहीं है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नेटवर्क्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, कल्चर एंड वैल्यूज, एटीट्यूड टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अवेयरनेस लेवल क्या है लोगों का। ये जनरल आप जब जाते हैं ना कॉन्टेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप ओवरऑल इंटरव्यू करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके मैनेजमेंट से मिलते हैं, तो ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्री कौन सी है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ से काम से रिलेटेड कर रही है तो क्या इन्फॉर्मेशन है उसके पास, उसकी लीगल बाइंडिंग क्या है। तो अगर कोई पेमेंट यानी क्रेडिट कार्ड का डाटा अपने पास स्टोर कर रही है, कोई ई-कॉमर्स की साइट है, तो क्या लीगल बाइंडिंग्स उसके ऊपर हैं, वो आप देखते हैं। फिर मार्केट डायनेमिक्स देख सकते हैं, competitive trends, landscape, customers' expectation regarding information security and data protection। इस तरह मैंने बताया कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप ये अज्यूम करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सिक्योर होगी उस साइट पे। स्टेक होल्डर्स क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर, पार्टनर, सप्लायर्स, रेगुलेटर्स। उसके बाद थ्रेट लैंडस्केप, ओवरऑल साइबर थ्रेट, कोई हैकिंग अटैम्प्ट, डाटा ब्रीच और अदर सिक्योरिटी इंसिडेंट दैट कुड इंपैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, जनरली आप देखते हैं। उसके बाद एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, कंपाइल द इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम द इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस इनटू अ कंप्रिहेंसिव, इसको आप एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। आइडेंटिफाई की इश्यूज, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट। अभी आप ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखें कि ये एक डॉक्यूमेंट अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, ये एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसके की स्टेक होल्डर्स हैं। ABC company structure into several key departments including sales, marketing, finance, operations and IT. Each department plays a critical role in organization operation and information security management. इसके की स्टेक होल्डर्स कौन है, CEO, CIO, IT मैनेजर,
ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہیں, امپلائیز ہیں, کور بزنس پروسیسز اس کے کیا ہیں, سیلز اینڈ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, فائنینشیل ٹرانزیکشنز, آپریشن اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ, ڈپینڈنسیز آن انفارمیشن ایسیٹس such as customer data, intellectual property, financial records, operation data. ٹھیک ہے, انوینٹری ہے اس کی, کسٹمر ڈیٹا بیس ہے آپ کے پاس, پروڈکٹ ڈیزائن اسپیسیفکیشن ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی, فائنینشیل ریکارڈز ہیں, آپریشنل ڈیٹا آپ کے پاس ہے, امپلائیز ریکارڈ ہے, اسسمنٹ آف کریٹیکلٹی, تھوڑی سی آپ اسسمنٹ آف ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر اویلیبلٹی اینڈ سیکورٹی کنٹرولز. تو یہ ایک جنرل سا آرگنائزیشن کانٹیکس میں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ کے یہ ایک ڈاکومنٹ سا پریپیئر کر لینا. ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری آپ کو ہیلپ چیٹ جی پی ٹی سے یا جو بھی اوپن سورس سے مل جائے گی. تھوڑا سا تھریٹ لینڈسکیپ کیا ہے, تو یہ ایک بیسیکلی آپ نے اس کے اوپر آپ نے ڈاکومنٹ پریپیئر کر لیا. انڈرسٹینڈ دی نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن آف انٹرسٹڈ پارٹیز. انٹرسٹڈ پارٹیز آر انڈیویجول آرگنائزیشن دیٹ کین be affected by or perceives themselves to be affected by organization decisions or activities related to انفارمیشن سیکورٹی. اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں, اگر ہو سکتا ہے کوئی اس کا بھی سیمپل پڑھا ہو. ورنہ سمپلسٹ طریقہ اس کا یہ کہ اس کو کٹ کریں, چیٹ جی پی ٹی میں پیسٹ کریں اور یہاں پہ آپ لکھ دیں ایکسپلین. تو یہ آپ کو پورا کا پورا ایکسپلین کر دے گا کہ انٹرسٹڈ پارٹیز کیا ہے آپ کی. ٹھیک ہے, انٹرنل اسٹیک ہولڈرز آپ کے امپلائیز ہیں, مینجمنٹ ہے, شیئر ہولڈرز اونرز ہیں, ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کسٹمر, سپلائرز, پارٹنرز, ریگولیٹرز, ریگولیٹنگ اتھارٹیز, کمپیٹیٹرز. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کمپلائنس ہے, نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن, کسٹمر ٹرسٹ ہے, رسک مینجمنٹ ہے, آپریشنل ایفیشنسی ہے. یہ چیزیں آپ اس اسٹیپ میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں اسکوپ. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, ڈیفائن دی اسکوپ آف آئی ایس ایم ایس. اسکوپ ایک سب سے پہلے اگر آپ شروع میں کسی آرگنائزیشن کا, میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جب بھی آپ آئی ایس ایم ایس امپلیمنٹ کرنے جائیں تو اسکوپ بڑا چھوٹا سا رکھیں, لمیٹڈ اسکوپ, تاکہ آپ اس پہ وہ تمام جو کہ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکیں. اسکوپ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, باؤنڈریز ود ان وچ آئی ایس ایم ایس ول بی امپلیمنٹڈ. دس انکلوڈ آئیڈینٹیفائی دی اسپیسیفک بزنس یونٹس, ڈپارٹمنٹس, لوکیشن اینڈ پروسیسز. آپ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپلیکیبلٹی, ٹائپس آف انفارمیشن دیٹ آر کورڈ بائی ایس ایم ایس, کسٹمر ڈیٹا, فائنینشیل انفارمیشن, انٹلیکچوئل پراپرٹی, ان کے اوپر. دس انوالوز آئیڈینٹیفائی دی کیٹیگریز آف انفارمیشن ایسیٹس اینڈ ایسوسیٹڈ رسک دیٹ آئی ایس ایم ایس ایمز ٹو ایڈریس. ٹھیک ہے, ایکسکلوژنز, یعنی آرگنائزیشن may choose to exclude certain aspect from the scope of ISMS such as information that is publicly available and does not contain sensitive or confidential matter. کوئی بھی, تو یہ آپ ایکسکلوژنز بھی اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے دی آرگنائزیشن کمپلائی ود دی اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹس ٹو اسٹیبلش, امپلیمنٹ, مینٹین اینڈ کنٹینیوٹلی امپروو. یہ اس کی کلوز ہے انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ کی. تو یہ ہم نے پہلا اس کا دیکھا جو کہ کانٹیکسٹ آف دی آرگنائزیشن میں کیا کیا چیزیں ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.